Si Marvin! Tuhod, paa. English! The Beauty, the Beast! Hello guys and welcome back to my channel. So for today's video, ngayon na po ay bisperas na Pasko. Yan, so 1 days to go na Pasko na. Yan, so ngayong bisperas na araw na Pasko bukas, yan, dito po sa Lucena City ay maganda na po ang panahon. Yan, so yung pamilya ko po, yung ate ko po, tsaka po yung mama, tsaka po yung papa ko po, ay nag-prepare na po yung mga foods para sa Noche Buena at saka para naman sa gifts po. Yan, so panoorin nyo guys. One eternity later. Okay. Oh, next. Pagay na. Nakakaya ko! Oo. Si Bayaw nakakaya din! Si Marvin lalo na! Pinakapulit. Oh. Pwede. Pwede. One. Two. Three. Tama talaga yan! One. Baka naman kailangan pa ng Viagra niyan! Three. Oh, one. Two. Ngayon, bukas kagad yan! Two. Taas mo! Three. One. Ako muna! Two. Three. Alito mo kasi! Two. Laki noon! Ay, mas maganda yun! Two. Papel? Isa pa! Meron pa yan! Two! Oh, one! Two! Meron talaga! One! Two! Three! One! Dali, buksan mo! Two! Dali, buksan mo pa! Two! One! Two! Ano? Paa. Tayo nga kayo doon sa kak. Layo. Balikan. Tuhod, paa. Tayo. Ulo, balikan. Tapos! Akala niyo ba? Napakabulo ko! Tuhod, paa, balikan. Mag-ayos ka! Huwag na kayo ka! Yumuko ka naman! Magpapakita na yun! Oo. Ay, mag-ayos! Tuhod, paa, balikan, ulo. Ulo tayo. Ulo, balikan, tuhod, paa, tiyan. Balikan. Ulo, tuhod, tapos! Madaya! Okay. Tuhod, paa, tuhod,
Balikat, balikat. Tayo ka. Balikat, ulo, mama. Hoy, sige, kaya mo. Mag-ayos ka. Okay, tuhod, tuhod. Paa, 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 balikat. Mama naman. Ulo, balikat, tuhod, paa. Mama. O, pag tumangkot ha, out na. Okay. Ulo, balikat, tuhod, paa. Dapat! English. Ay, wala nang magsasawa na. English. 1, 2, 3. Si tatlo sila, boy. Tagalog. Ulit ako po Tagalog. Tagalog, English, English. English. Nakakainis kayo ah. King. King. 2, 3. Ano yun? Crown. King, queen. Beauty queen. Princess. Princess. Oh, Princess. okay. Princess. And the Bishop mopper. of- And the mopper. Princess and the mopper. Princess. Okay. Princess ano? Princess. Siri. Movie. Boy. Movie. 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 Princess and... Princess. Una, princess. Princess. Tama. Queen. The princess and the mopper. Princess. Princess. Oh. On. Princess in the doorknob. Ilang minutes eh? Princess. 1 minute. Mami, princess. The princess who got away. Princess. The beast. Ito lang dito. I love that. Dito yung bibig mo dyan. Yung mga pandaray. Oh. First word. Ano yan? Colombia. One word. Magaling ka ha? Sige. Ano ba yung English Tagalog? 80. Una-unahan muna ay kay... Kay nanay. Tumbok. 7. Sinong anak? Hoy! Oh, parehas. Magkaiba lang ng kulay. Ay, short! Marvin. Wow, thank you po. Magkatulong sila. T-shirt at saka short. Thank you po. Pare-pares tayo. Dalawa. Pare-pares tayo. Ay, cellphone. Wow! iPhone iPhone 2. iPhone 18. iPhone Buksan nyo na. Ngayon na. Thank you, tita. I know. Pare-pares din tayo. Baka short training na niya kami. Ito, I work ito. Ay, alam ko na kung ano to. Guys, yung regalo ko ayan. Meron short. May bago na may bago na po akong short. Tapos may bago na ding tumbler. Ano to? Nandun, Mark. Tapos and ang pound. Yan. Thank you po, Mama, Papa. Sa inyo nga ba? Amen. Kaming lima. Kasama si... Okay. Ibig sabihin sa si Marvin dyan? Yung sa inyo, kung sino yung galing sa akin. Guys, yung regalo ko ayan. Meron short. May bago na may bago na po akong short. Ah,
Tapos, may bago na ding tumbler. Ano to? Nandun, Mark. Tapos, and Mark. ampaw. Yan. Thank you po, Mama, Papa. Sa inyo nga pa. Amen. Sabi 5. Kasama si Okay. Ibig sabihin sa si Marvin dyan?